Tulog na lang ma-eliminate. Sige, 3, 2, 1. Love. Love. Joy. Oh. What's your hope, bro? Nakukunti mo dugan. Pasan ka, pasan. Sige, pasan, paspas. Sige. Balik na ha, balik ka. Love. Joy. Hope. Love. Joy. Hope. Okay, thank you, bro. Sige, last one. 3, 2, 1. Love. Joy. Hope. Thank you, sister. Okay, clean your prices na po. Ay, Pia Carlin, hatag niyang prices. Ayan, so sila ang nadaog sa to ang Love, Joy, Hope na game. So, bago ang next game nila color game. Color game daw Kuya Carlin. Ate Adeline, ano material sa color game? Sa Ate Adeline. Nasa Adeline? Carl? Wala. Ay, sige. Sige. Okay. Ato na lang sa next nato na game, which is palwa. Palwa game na lang tayo. While waiting. Okay. Si Ate Roxanne, siya ang idea na dula. Okay. Tawagan ako si Ate Roxanne. Okay, so tanan-tanan magdula. No, tanan gihapon. Sige, youth or elderly. Same lang gihapon ni sa Hope, Joy, Love. Same lang, magtindog. Sige, tanan. Sige, tanan.